For today's video idol, muning building idol, akong gitrabaho idol diri sa Manila, Mandawi City idol. Andako kaning building idol, muning building idol, akong gitrabaho idol. Ay akong trabaho idol, construction worker idol, basta karpintero idol, marunong magpabarog ng building. So much idol, manood sa akong video, mag-like, mag-share, subscribe sa akong channel. Thank you so much idol. Alright, ito na idol, building idol. Ako kayo ng building idol, kita ko sa inyo idol. Thank you so much idol sa next video. Thank you so much idol. Ako kayo ng building idol, tower 1 o tower 2 o tower 3 na idol, 36 ni kapalapag idol. Kita mo na idol no? Dako kayo ni idol, molding sa lalom na idol. Na ting dakuha ni idol ng building idol. I-click lang po idol ang notification bell para updated ka sa sunod yung video. Thank you po idol. Thank you so much idol. Daplin na nag-highway idol na kaning building idol. Tako kaning building idol. Kita mo na idol na thank you so much idol.